Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today in this video we are going to learn conditional sentences, that too type 1 and type 2. You may be thinking what conditional sentences are. आप सोच रहे होंगे ये conditional sentences क्या होते हैं. तो आइए conditional sentences को definition की मदद से सीख लेते हैं. A sentence containing two parts in which one part shows a condition while the other part shows the result. एक ऐसा जुमला जिसके एक हिस्से में कोई कंडीशन, कोई शर्त बताई जा रही हो, जबकि दूसरे हिस्से में उसका रिजल्ट बताया जा रहा हो. और कंडीशनल सेंटेंसेस के जुमलों में हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस के जिस हिस्से में इफ़ का इस्तेमाल होता है उस हिस्से में कंडीशन बताई जाती है, जबकि बकिया हिस्से में उसका रिजल्ट बताया जाता है. यानी कि अगर के जुमलों को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. अगर के जुमले में जो कंडीशन रखी जा रही है उसका रिजल्ट उसके अगले हिस्से में आता है. आइए कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स देख लेते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. Type 1 talks about real conditions, while Type 2 talks about hypothetical conditions, and Type 3 talks about unreal past conditions. आज की इस वीडियो में हम Type 1 और Type 2 को सीखेंगे और समझ लेंगे कि इसका इंग्लिश और उर्दू में फ़र्क क्या है, ताकि आप इन जुमलों को अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकें. Type 1, चूँकि टाइप 1 रियल फ्यूचर कंडीशंस की बात करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशनल सेंटेंसेस जिनमें हम फ्यूचर की रियल कंडीशन बताते हैं, यानी ऐसी शर्त जिसका फ्यूचर में पूरा होना मुमकिन हो, ऐसे जुमलों को हम टाइप 1 में बनाते हैं. When the future condition in if sentence is possible to happen, जब if के जुमले में बताई जाने वाली कंडीशन का पूरा होना फ्यूचर में मुमकिन हो, तो ऐसे जुमलों को हम टाइप 1 में बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स टुडे आई विल स्टे होम. अगर आज बारिश होगी मैं घर पर ही रहूँगा. यानी कि बारिश का होना मुमकिन है. अगर अभी बादल आए हुए हों या मौसम की फोरकास्ट हो, बारिश होगी, तो आप ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत में कह सकते हैं, इफ़ इट रेन्स टुडे आई विल स्टे होम. अगर आज बारिश होगी मैं घर पर ही रहूँगा. जबकि टाइप 2 में हम हिपोथेटिकल फ्यूचर कंडीशन यानी कि इम्पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन की बात करते हैं. ऐसी कंडीशन, ऐसी शर्त जिसका फ्यूचर में पूरा होना मुमकिन ना हो. When the future condition in if sentence is impossible to happen, यानी कि इफ़ के जुमले में दी गई शर्त अगर उसका पूरा होना मुमकिन ना हो, तो हम उसके लिए टाइप 2 इस्तेमाल करते हैं. अगर इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल धूप निकली हुई हो और मौसम की भी कोई फोरकास्ट ना हो कि बारिश होगी, ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हैं, इफ़ इट रेन टुडे आई वुड स्टे होम. अगर आज बारिश हुई मैं घर पर ही रहूँगा. इसका मतलब ये हुआ कि आज बारिश होना मुमकिन नहीं है, इसीलिए हमने टाइप 2 का इस्तेमाल किया. आइए टाइप 1 और टाइप 2 के फॉर्मूले को सीख लेते हैं. टाइप 1 में हम चूँकि पॉसिबल फ्यूचर कंडीशंस की बात करते हैं, तो इसके फॉर्मूले में हम इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. जी हाँ, फ्यूचर की बात करने के लिए इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके दूसरे हिस्से में हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. टाइप 2 के फॉर्मूले में हम चूँकि इम्पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन की बात करते हैं, तो इसके फॉर्मूले में हम इफ़ के साथ पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म. जी हाँ, है ना बहुत अजीब जुमले. कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर की बात करने के लिए. तो ये तो है टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस इंग्लिश में, कि हम इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल लगाएं और आगे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो ये टाइप 1 होती है, और अगर आप
if کے ساتھ past simple کا استعمال کریں اور اگلے جملے میں اگلے حصے میں would کے ساتھ فرسٹ فارم لگائیں تو یہ ٹائپ 2 ہوتی ہے. تو آپ انگلش کے جملوں کو بہت آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ کون سا ٹائپ 1 ہے اور کون سا ٹائپ 2. آئیے اب اس کا ڈیفرنس اردو میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر آج بارش ہوگی میں گھر پر رہوں گا، یہ ٹائپ 1 کی اردو ہے، جبکہ ٹائپ 2 کی اردو ہوتی ہے اگر آج بارش ہوئی میں گھر پر ہی رہوں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کے جملوں میں جو شرط رکھی جا رہی ہے بارش ہوگی اور بارش ہوئی، اس کی اردو میں بھی ڈیفرنس ہے. اگر بارش ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس کنڈیشن اس شرط کا پورا ہونا ممکن ہے. اگر بارش ہوئی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کنڈیشن بارش کے ہونے کی ہے اس کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے. تو اسی لیے ہم نے اس کو کہا اگر بارش ہوئی. آئیے اس کو ایک مرتبہ پھر تھوڑا وضاحت کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں. The sentence written on your screens is type 1. If it rains today, I will stay home. جس کی اردو ہوتی ہے اگر آج بارش ہوگی میں گھر پر ہی رہوں گا. جبکہ یہ جملہ if it rained today, I will stay home. اگر آج بارش ہوئی میں گھر پر ہی رہوں گا، یہ ٹائپ 2 کا سینٹنس ہے. تو دونوں میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں، اگر آج بارش ہوگی اور اگر آج بارش ہوئی، جبکہ دونوں جملوں کے دوسرے حصے میں بالکل سیم اردو ہے، میں گھر پر ہی رہوں گا، میں گھر پر ہی رہوں گا. تو اصل فرق آپ کو اردو میں اگر کے جملے سے پتہ چلے گا کہ یہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے. آئیے اس کو اور کئی ایگزامپلز کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں. اگر تم آؤ گے ہم باہر جائیں گے. اگر تم آؤ گے، چونکہ اس آنا تمہارا ممکن ہے تو یہ ٹائپ 1 ہے. If you come, we will go out. جبکہ اگر تم آئے ہم باہر جائیں گے، اس میں آنا ممکن نہیں ہے تو ہم نے کہا اگر تم آئے ہم باہر جائیں گے. If you came, we would go out. If you came, we would go out. اسی طرح اس جملے کو دیکھیے، اگر میں باہر جاؤں گا میں سودا لے آؤں گا. یعنی میرا باہر جانا، یہ جو شرط ہے باہر جانے کی میرے، یہ ممکن ہے. تو اگر میں باہر جاؤں گا میں سودا لے آؤں گا. If I go out, I will bring the grocery. جبکہ اس جملے میں اگر میں باہر گیا میں سودا لے آؤں گا، میرا باہر جانا ممکن نہیں ہے. اسی لیے ہم نے کہا اگر میں باہر گیا میں سودا لے آؤں گا. If I went out, I would bring the grocery. Next sentence on your screens is اگر تم محنت کرو گے تم پاس ہو جاؤ گے. If you work hard, you will pass. جبکہ اگر تم نے محنت کی تم پاس ہو جاؤ گے. If you worked hard, you would pass. تو آپ کو انگلش اور اردو دونوں ہی میں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کا ڈفرنس پتہ چل گیا. Now you can make more sentences on your own and you can use them in your conversation. We will meet again in another informative video on conditional sentences with conditional sentences part 3. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.